जगन्नाथंकर पदारविंद प्रदीप प्रज्वलन करी पुष्पमाल्य अर्पण सभाटी को आरंभ करवा से मोर मंचासीन समस्त अतिथि को अनुरोध करी समस्त जाई से जगन्नाथ पदारविंद प्रदीप प्रज्वलन करी परम ज्योति दीपं ज्योति जनार्दनः दीपं ज्योति पावं दीपं ज्योति नमस्ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि नाशाय आत्मबुद्धि नमस्ते आत्मज्योति प्रदिताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति प्रदिताय गुरु ज्योति नमस्ते शान्ताकारं जगत्त्रयशयनं पद्मनाभं श्वेतं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं गमनं ज्योतिर्विज्ञानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारे सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभा आरंभ करने पूर्व अतिथि मानकर परिचय प्रधान शिक्षयित्री भाव में भार ग्रहण कर शिक्षयित्री होती से मोर अति प्रिय छात्री गोदावरी आपको आप समस्ते जानी आम टीचर सिद्धार्थ जानते आउ ये गाँव सी हूँ झील तेणु समस्ते जानी पाखक बस आमर यही विद्यालय अति पुराणा शिक्षयित्री जयश्री साहू जे विद्यालय में बहुत दिन धरी शिक्षकता करते मोर बोधे म्यूचुआल करते नई में बुड़ी गली आजीविनी बेंटपुर कि सी आसबेनि रामचंद्रपुर यही न्याय आम म्यूचुआल करूँ से रहीगले बेंटपुर मुझे रहीगली रामचंद्रपुर से महाशया को मुझे आसन ग्रहण करने स्वागत करुच्ची स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पाखे आज जो सेवानिवृत्त कालीन विदाय संबर्धना समारोह होजे होती सभार मुख्य आकर्षण से होती अरुलता मैडम आपण को यही सभा स्वागत करुच्ची स्वागतम स्वागतम स्वागत। डाकण पटक बसी आम यही विद्यालय आलमनाई प्रेसिडेंट श्रीयुक्त कृष्णचंद्र जेना जे धीरस्थिर भाव जाऊे जदि दरकार पड़ा मते कहे नईले ना टे हसी देकर जाऊे से होती कृष्णचंद्र जेना महाशय आपण को यही सभा को स्वागत करुछु स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पाखे बसी यही सभा आपण देखिए विष्णु अच्छा कृष्ण अच्छा सहित शिव रही केदारनाथ सेठी ये 5 नंबर वार्ड मेंबर केदारनाथ सेठी महाशय आपण को ये सभा को आम स्वागत करुछु स्वागतम स्वागतम स्वागत। ठीक डाकणपटू अच्छा आमर वरिष्ठ एसएमसी मेंबर जड़े थे से होती जनार्दन कर पाखे स्वतः मुंडटा नही जाए से विद्यालय जो एसएमसी मेंबर थे से बहुत हुए सक्रिय भाव में अंशग्रहण करते सब कम जो मुहूर्त डाक से
उपस्थित रहुथिले एवं सबुबले से पिला मानकर सुख दुखरे भागी होउथिले से महाशय को एक सभा को स्वागत करूची। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। एई मो आगरे थिबा समस्त एई धिंगारपुर पंचायत पेंटापुर पंचायतर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकु यही सभा को स्वागत करूची। महाशया आपण मानकु यही अवसरकालीन सभा को स्वागत करूछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यही विद्यालयर जो पिला मानकर अभिभावक माने एठारे उपस्थित अछंती सेमानकु मो स्वागत करूची। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आउ ए कुनी कुनी पिला माने तुम मानकु मध्य मो शेषरे स्वागत करूची। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तापरे आसीबे पिला माने पुष्पगुच्छ ओ उत्तरीय प्रदान करिवे हमर ए अतिथि वृंद। बसोड़ एसएमसी प्रेसिडेंट अजय कुमार महापात्र तांको हमें करताली दे आप्यायित करबा। भुला दिन तुम स्नेह ममतार सप्त बंधन काई आसिला विदाय दिन बुझ नाई जमाए अबुझा मन समय तो देलानी बड़ कष्ट भूल तो पारू से अभुला दिन तुम स्नेह ममतार सप्त बंधन तुम
सभार प्रथम कार्यक्रम छात्र छात्री द्वारा से गीता दीदी गोदावरी दीदी तयु दीदी की गोटे पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे। सम्मानीय सभापति महोदय, पूज्य और गुरुजी गुरुमा वृंद, एठारे उपस्थित थिबा मोर छोट बड़ भाई भौणी माने, सर्वप्रथम मु आम प्रधान शिक्षयित्री विद्याकालीन विषय किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मन करूछि। आम प्रधान शिक्षयित्री नाम श्रीमती तरुलता देवी। से देखिबाकू बहुत सुंदर। से द्वितीय श्रेणी पिला को पाठ पढ़ाती। दीदी आमको बहुत स्नेह आदर करती एवं पिला माने भी बहुत दीदी को स्नेह आदर करती। आम दोष पिले दीदी ताकू क्षमा करी दियंती। आम दीदी सबुठारु भल दीदी। मु एतिक कहि मो वक्तव्य शेष करछि। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर छोट बड़ भाई भौणी माने, आज आमर जेउ शिक्षयित्री आम मानक ठारू विदाय नेउछंती से केवल शिक्षयित्री नथिले, से थिले पथ प्रदर्शक छात्र गोष्ठीर और त्वरित बार्ता। से हेउछंती श्रीमती तरुलता देखी महोदय। से अनेक गप कहती। शिक्षादान सहित अन्यान्य गुणरे मध्य से अधिकारी थिले। तेणु आज आम शिक्षयित्री विदाय नेला परे ताको स्थान पूरण करा जाई पारिबो नाही। पूज्य चिर नमस्कार। आम एई शिक्षयित्री कथा को अनुसरण करी चलिए आमे वास्तविक जने जने शिक्षा क्षति उन्नति मनीष होई परिबा। से केवल शिक्षयित्री नथिले, से थिले आमर अभिभावक और बापा माँ। से छात्र छात्री मानकु बहुत स्नेह आदर करती। शिक्षयित्री कथा मन पड़ी आखिर लप्तकड़ धारणा बोई जाउछि। शेषरे सेही शिक्षयित्री पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम जणाई मोर वक्तव्य शेष करुछि। जय हिंद। कपटे मन पड़ती जस्ट टिके कहबे आपण माने बोधे बोल लागियो तथापि टिके नाको कहूची जे गुरु आ शिष्य से जो कहला गुरु केते ताको भल पांती। गुरु निगमानंद शिष्य होजनी स्वरूपानंद। स्वरूपानंद देखिबा ताकर प्रोफेशनल थिले जने चिकित्सक तथापि से निगमानंद पाखरे शिष्यत्व ग्रहण करथिले। तांका आश्रमर नियम है प्रत्येक दिन से माने जाइकरी खबर कागज लिखिबे। दी परर जलखिया होची मुढ़ी मुठा को पाटे पकेबे तापरे पानी टोपी पीबे सेति हेला तांकर दिनकर खाद्य। स्वरूपानंद सबदिन खबर कागज लेकि बिकिबा को बाहर जाती। दिने कोन हेची से जाइछंती ए समय वर्षा पवन हेची एते जोर वर्षा पवन हेची से आश्रम को फेरी पार नांदी। से दिन से भाबिछंती आज कोठी जाई हबनी एठी कोठी रही थिबी। तापर किछि समय पर देखुते से टिके दूरे गोटे आलुटे मिंजी मिंजी जळुची गोटे लोकटी जाउची। से कहते ताले मो तांकर पछ पछ जाउची से लोकटी जोठी रही थिबो से एठी मो राति तार बिते देबी तापर दिन सकाळ सकाळ पळेबी। से तांकर पछ पछ आछथि तापर देखुचंती कोन हैला से जोठी से लोकटी रहउचंती से कि होती तांकर आश्रम। तापर से होचंती केहि होती से होचंती तांकर गुरु निगमानंद। निगमानंद ताको उन्हें पकेछंती कहछंती तुमे जेतबेले आसिना मु केमिति थळे लई रहि परिबी ना गुरुदेव आपण कोन इपर्यंत खाइ नांती ना जेतबेले तुमे खाइनो आ मु कोन खाइबी। तुमे मोर उपरर से कठोरता को देखिछो भीतरर से कोमलता को देखिछो। आज मोर ए गपटी मन पड़ गेला। आज छुआ केतबेले कहिला जे अरु दीदी सतरे केते माने जदी बा माने रागी तथापि पिला को बहुत स्नेह करती। धन्यवाद हमारा भिंगारपुर पंचायत सरपंच महोदय ऋषिकेश बेहरा।
उत्तरी और फूल तोड़ा दे स्वागत करा जाऊ। स्वागतम स्वागतम स्वागत। धन्यवाद माँ। पुरातन छात्र छात्री किए जदि चाहते कहवाई एठिके आसिक कहीपर। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै आज आम ये सभा समस्त उपस्थित होइछे प्राय गुरुजन माने मोर अछंती प्रायस्त व्यक्ति माने किछि सम्मानित व्यक्ति अछंती पुणी छुआ माने समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। आम जत डिपार्टमेंट संसार में अच्छी सरकारी चाकरी अच्छी सबुठ बड़ चाकरी है पूजनीय चाकरी है आम मास्टर चाकरी एवं मास्टर चाकरी जे गुरु को मानि देवार गुरु जे साक्षात ईश्वर गुरु साक्षात ईश्वर प्रेरणा कराए तेणुक से अनुसार आम गुरु माँ मैंने जो गुरु माँ थे किसी दिन पुंजी आम रिटायर कले गुरु माँ लाभ अधिक शिखिले धन्यवाद जी। सम्मान्य सरपंच महोदय आउ नुआ करी दायित्व नहीं आज सभापति मुख्य आकर्षण मोर से छात्री गोदावरी आउ आमर विद्यालय शिक्षयित्री करू दीदी एका नावर नाउरी आम विषय कौन कह आउ 15-20 दिन पर मुझे से नार नाउरी आम जयश्री दीदी आम तो ये आम गाँ छुआ सब आ मौसा और केदार बाबू आम दीदी मैंने सब फुटिला गोलाप फूल झरी झरी जाए रे फुटिला गोलाप फूल झरी झरी जाए रे विदायर बेला आदि हसी हसी कहे रे विदायर बेला आदि हसी हसी कहे रे फुटिला गोलाप फूल झरी झरी जाए रे मुहूर्ते समय पाई आसिल शिखिका होई आदि तब प्रस्थानी धराई नई भूई करु मुई अनुरोध शिक्षा है फलप्रद करे मुई अनुरोध शिक्षा है फलप्रद अब आगमने भूमि हसी गए धरा भूमि तब आगमने भूमि हसी गए धरा भूमि फुटिला गोलाप फूल झरी झरी जाए रे विदायर बेरादी हसी हसी कहे रे फुटिला गोलाप फूल झरी झरी जाए रे। दीदी मु कहीं कहली ये जो सब सादा सादा नुह ये तुम आज एपर्यंत मॉडल स्कूल जब होता ये तरू दीदी से गीता बहुत करी सहकर्मी नंदिनी एम सब कर मुख्य प्रवचन होती दीदी राति 12-1 पर्यटन दीदी मोर कथबार्ता जेकोसी यूसी हो जहाँ हो आम कथबार्ता करूँ आफएलएन को जब आगे नहीं आज मॉडल स्कूल गीता को जब कहीं परिचय देता सी होती दीदी सर सत कौन मिछ कौन मुख्य भूमिका नहीं धन्यवाद दीदी आप बहुत भल सुंदर सेवानिवृत्त कर्म संगठन समाज विद्या संगठन कर्मता देखिए आयोजन है सभापतित्व करते सभापति मुसलमान समस्त मंचासीन अतिथि मान मोर नमस्कार और सहकारी मान मोर शुभेच्छा उपस्थित ग्राम मान ग्रामवासी मान मोर अभिनंदन और कड़ी कड़ी पिला मोर स्नेह
मो पूर्व तो बहुत कथा दीदी विषय मैंने कही सारे किंतु प्रथम आसिया माल्य बांधवी कथा से सब कथा कहले पूरा मूल जन्म ठार पूरा यही पर्यंत गोटे कथा कहले जे आम एकादिन की चाकरी कर एकादिन की अवसर नहीं से कहना से छाड़ी जाइए मुझे आड कर बाकी सम्मान्य अतिथि अवसर नहीं शिक्षयित्री मोर सब सहकारी अध्यय छात्र छात्री निश्चित रूप गोटे भल दिन जो प्रोग्राम आयोजन हो अवसर नहीं एपरी संगठित हो पार जहाँ जगन्नाथ आशीर्वाद भूमि शेयर सृष्टि देला बेले व्यवहार कार्यदक्षता जो आज ये तीनोटी सभा आम आयोजन कर चलीचु आगू सुंदर हम बोली आशा करुँगी मोर शिक्षक भाई बहन मान सहयोग आशीर्वाद करुँगी पाखु 20 वर्ष है मुझे साथ मिसला और सब ये स्कूल था विजय थाए आसिक बस व्यक्ति देला भल लगे फ्री लगे आदि तो जो जहाँ सार कल कर हम जाए पहुँचे जी पारे साहय करूँ जनार्दन कर महाशय को से एक दीदी का इशारे किसी दीदी मुझे जब वार्ड मेंबर थी से बालिका है एवं कमिटी दायित्व रहे से प्रत्येक कम भल मंडल मत डाकती आसे पिला सहयोगी कले जहाँ किसी असुविधा थाए सहयोग करने अनुरोध करी आमर यही 5 नंबर वार्ड मेंबर केदारनाथ सेठी को से देवी विषय किसी अभिभाषण रखें और मंचासीन सम्मान्य अतिथि एवं मोर सरपंच महोदय एवं आमर अनुरोध करी आमर यही विद्यालय आलमुनाई प्रेसिडेंट कृष्णचंद्र जेना को कृष्ण मोहन जेना कृष्ण से मोहन अच्छा से कृष्ण मोहन जेना को से अभिभाषण आमर यही विद्यालय पुरातन शिक्षयित्री श्रीमती जयश्री साहू से तरुण दीदी जे कि मिस्टर आपणकर सहकर्मी थे तरुण दीदी विषय विपद माइक्रोन भल माइक्रोन हाईस्कूल
ଥିଲା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଡିସେମ୍ବରରୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ଜିପିଏଫ୍ରେ କଟିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିବେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ବହୁତ ଟିଚର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଏ ବାହାରୁ କେହି ଆସିବାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ଏକରେ ନଥିଲା ନଈନାଳ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେହି ଆସୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ବିଏ ସିଟି ଗଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଜଏନ୍ କରି ଏଇଠି ଆସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି 88 ମସିହାରେ ତାପରେ 86 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି 89 ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଚା ଦେଇ ଖାଏ କାରଣ ଯେଉଁ ପତି ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ବର୍ଷକ ପାଇଁକା ରିଜର୍ଭାଲିସର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋତେ ଚା ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ମେଟ୍ରୋପୁରରୁ ଆସିକି ଏଠି ସ୍କୁଲ ସମ୍ଭାଳିଲି ବାଟରେ ଦେଖେ ତରୁ ଇଏ ବୁଝି ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ଧରି ମୋ ଉପରେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲି ଗଲା ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆସି ପଚାରି ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ ଅଛି ରହିଲି କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ପାରିବାକୁ ମୁଁ ଏପଟ ଅନେଇଥିଲି ସେ ସେପଟ ଅନେଇଥିବ ସିଏ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏପଟ ଡଙ୍ଗା ନେଲେ ସେ ସେପଟକୁ ଆସିବ ଏମିତି ନଥିଲା କିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମ ଥାଏ ଡଙ୍ଗା ଟେକିକି ପାଣି ଭିତରେ ପଶୁ ହେଲା ଇଏ ଦେଖା ହୁଏ ସବୁ ବାଟରେ ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ନଥିଲୁ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଚାଲେ ଯିବା ଲେଖିକି ଦେବା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବଡ଼ୁ ଏସ୍ଆଇ ସିଏ ସେଠୁ ଆମକୁ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋର ଟିକେ ଡିଆଇ ଦିନ ଥିଲା କାରଣ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଡିପିଆଇରେ ଡିଆଇଙ୍କର ଦରମା ପତ୍ର ବିଲ୍ ସିଏ ସବୁ କରନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ତେଣୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସଜେସନ୍ ନେଇଥିଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟାଏ ଇଏ ସ୍କୁଟରରେ ବସେଇକି ଦେଲେ ଆମେ ଗଲୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆମର ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଲାଣି ଏସ୍ଆଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଇ କଥା ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦେବନି ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଡିପିଆଇ ଅଫିସର ଯାହାଠୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଖାଇଦେଲୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅର୍ଡର ଆମର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଆଇ କଲେ ସେ ଗଲା ସେ ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ଉପରୁ ଆସିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ସେଠିକି ଗଲି 6 ବର୍ଷ ପରେ ନା ବୟାନବେରେ ଯାଇଛି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦିପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏ ନଈ ପଡ଼ିଲୁ ଡଙ୍ଗା ପାରିଲୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆସି ମଝିରେ ଜାଣିଥିଲା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ସିନା ରଘୁ ସାର୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ତାପରେ ସିଏ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଏ ବି ଟିଚର ଥିଲେ ସେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ରାଗି ମିଜାଜର ଥିଲା ସେ ପାନ ଖାଉଥିଲା ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ ଯୋଉ ଟିଚରକୁ ହଉ ଯିଏ ଆସୁ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିବ ସେ କରିଦେବ ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ରାଗି କହିଲେ ଯାହା ଟିକେ ଆସୁ ତାହା କହିଦେଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉ ସେ ନଈ ସେପଟକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାର ଶାସକ ଯିବ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଯିବି ସେଇଠୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏନି କି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରେ ଏଇ ବାଟେ ପିଲା ପାଣି କହୁଥିଲା ତ ବସିକି ପଳେଇ ଆସେ ମୋର ବୁଲି ଏପଟରେ ଆସେ ଏମିତି ହେଇକି ଚାକିରି କରିଥିଲା ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ସେଇଠି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ବୁଲିଛୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବୁଲିଛୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ପୁଣି ବେଣ୍ଟପୁର ଗଲି ବେଣ୍ଟପୁରରୁ କିଛି ଦିନ ଦୁଦ୍ରାବସ୍ତ ଗଲି ଇଏ ବାବୁ ସେଠି ଥିଲେ ହେଲା ଇଏ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ମୋର ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ କେମିତି ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି କେମିତି ପାଖକୁ କୋଉଠି ପଳେଇବି ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ମଦର ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ କହିଲା ଦିଦି ଆପଣ 4 ଜଣ ଛୁଟିରେ ଯିବେ ଆପଣ ରହିବେ ନା ତେଣୁ ସେଠି ରହି ତାକୁ ସେଠୁ ଚଳେଇଲି କିଛି ଦିନ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ରହିଛି ସେଇଠି 2 ମାସ ରହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ 26 ସାତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ହୁସିଆର ଛାଡ଼ିଲେ ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ନା ସେ ଅର୍ଡର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ ଆର୍ ସେମାନେ ବି କଲେନି ସୁମନ୍ତ ସାର୍ ଆମର ଥାନ୍ତି ଡିଆଇ ସିଏ ବି ମୋର ମାନେ ସବୁ ଦିହେବେ ସେଠୁ ମୁଁ ଭଣଜା ମୋର ମାମୁଁ ସିଏ ବି ସବୁ ଦିହେବେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେଠୁ ମୋର ଅର୍ଡର କରେଇ ନେଲି ମୋର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା କେବଳ ଅର୍ଡର କରେଇ ନେବି ଯାହା ହଉ ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲି
ବଗିଲା ହଁ ସେ ସବୁ ବଗିଲା ଏମିତି ଆମ ଚାକିରି ଜୀବନ କଟିଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ବହୁତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାକିରି କରି ଦରମା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଠି ଏକାଠି ହେଉଥିବା ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ଗଲେଣି। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିଚର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ପାଇବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ପଇସା ଧରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁରେଇ କେମିତି ଆସିବୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଚୋର ଫୋର ଲାଗୁଥିଲା ନା? ବାଟରେ ଚୋର ଫୋର ଲାଗୁଥିଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ନବୁନି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲରେ ରହୁଛୁ। ଯେହେତୁ ନେଟ୍ କାମ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ନେଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ନା ଆଉ ବି ଆମ ପରେ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲୁଥିଲୁ। ଏଇନା ତ ସେମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ଗୀତ ଆମର ଏଇଆ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଇଏ ସବୁ ଗଲେଣି। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କାମ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାକାଶରୁ ଯେମିତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଆସିବା ଏମାନେ କିଏ ମହାକାଶକୁ ଖୋଜିଲେ କିଏ କହିବ? ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବି ନଥିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ଦେଖିବା କଥା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ସେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ଆବେଗ ବିଚାରୀ ଦେବତା। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ଏ ଚାରିଜଣ ସବୁବେଳେ ଦେବତା। ପିତା ମାତା ଭୁଲିବ ନାହିଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ କି ଗୁରୁକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯିଏକି ସିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଘରୁ ଦିଦିଙ୍କର ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ ସମୟରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ବହି ପକେଇଯିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ କେଦାର ଆଜିକାଲି ସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଜେନା ମହୋଦୟ ଆଜି ଅବସର ନେଉଥିବା ଗୌରବୀ ଦିଦି ମହୋଦୟ ଆଉ ଜାଗିର ଭାଉଜ ମହୋଦୟ ଆମ ବାମପଟେ ଅଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜିବାପା ମହାଶୟ। ଆଉ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଗଞ୍ଜ ସ୍କୁଲରେ ଫେରୁ। ଆଉ ସମୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟ ଆଉ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବି ଏମିତି ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ମଣିଷ ସରଳୀକରଣ ଆଉ ହୃଦୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଅବସର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେ ସବୁ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ଆସିବେ କାରଣ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସ୍କୁଲଠୁ ବିରଳ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମୋ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ଖାଲି ଆମର ମାଉସୀ ଡାକିଲେ ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆକାର କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ସଦାବେଳେ ଏବେ ବି ଏଇ ରୋଷେଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦଚ୍ୟୁତ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ 100 କର ପିଲା ଥିଲେ ରୋଷେଇରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଦିଥର ତମେ ଟିକେ କଥା କାହିଁକି ପାଠନ କରୁଛ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୁଁ ମନେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ସବୁ ପଚାରେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ହଁ
माँ देह के बोले से रही आज मुझे बहुत आगे कही आसला गला माँ आसवे आसले मुझे बहुत खुशी मुझे पंचम पढ़ा थी मुझे टीचर किसान टाइप पढ़ाए द्वितीय श्रेणी मैं दीदी जब पार्टी करती डरी जाए दीदी बहुत राग से मोर बयस मात्र 24-25 वर्ष हम मोर टे बहुत पार्टी हो गला पार्टी कौन है ना से कहले मु 40-600 टका दरमा कर मत 40 टका दियो से सब थाए ऑफिस थाए पाला थाए धन्यवाद दीदी बर्तमान आम गणे आसिक आमर जड़े सार आसी पहुंचती सभा उपस्थित सरपंच महोदय जे विद्यालय आलुमिनी प्रेसिडेंट मोर अति प्रिय अभिनेत्री सभा सम्मुखें अन्य समस्त शिक्षक शिक्षयित्री दिया जा जा आम क्लस्टर ये गौरव आम क्लस्टर माने गौरव ये महान गौरव।